Indonesia, a developing country with a population ranks number 4 in the world. Education became an important thing that could make Indonesia a large country that can compete in Asia and even the world. Therefore, Indonesia has the Institut Teknologi Bandung, the oldest engineering college owned by Indonesia. Starting from Technische Hogeschool has been established in Bandung in 1920 by the government hereupon. Institut Teknologi Bandung was born on March 2nd, 1959, inaugurated by the founding father of Indonesia, Mr. Soekarno. ITB brings hope to make Indonesia become a prosperous nation. Situated in Bandung, a city with friendly Sundanese culture and full of creativity, Institut Teknologi Bandung was transformed into the best universities in Indonesia. Institut Teknologi Bandung main campus is located at Street Ganesha Bandung. Built with a design that combines the art of traditional building architecture and modern construction techniques, a fusion of East and West, and make Mountain Tangkuban Parahu on the north side as the main background. ITB has a vision of an institution of higher education and center of development for science, technology, and art. Who continuously strives for world excellence, reliability, and respectability, and together with other respectable institutions of the nation leads the Indonesian society into unity, sovereignty, and prosperity. ITB has a student population of more than 18,000 graduate and postgraduate students of assured quality. This is because the existence of more than 1,000 lecturers, mostly PhD. Academic quality is also guaranteed by the existence of a modern system of curriculum. Academic and research facilities are the best in Indonesia. This is why 13 faculties and 112 study programs that is owned by the ITB is the best among other higher education in Indonesia. Therefore, the competitiveness to enter ITB relatively very high compared to other universities in Indonesia. As the best college, ITB has several facilities available in here, including lecture rooms, laboratories, workshops, and studios to support academic activities.
and also the Central Library, Art Gallery, Language Center, Bookstore, Cafeteria, and Information Technology facilities. Outside the area of Ganesha, ITB has a Senate office building, Observatorium Bosha, Ganesha sports facilities, residence halls, health clinic, and Hotel Sawanggaling. To enhance the role of ITB in building research and development of qualified human resources, ITB has a multi-campus development plan. ITB Ganesha rests as the main campus. It has been conducted as the campus heritage, which represents cooperation with national and international academic strength. ITB Jatinangor campus is designed as a campus priority on the development of research and education that contribute to the socio-economic development of West Java. Right, actually we have already a long time to give a priority for research, and ITB would like to be best research university, and we have done many things, but at least two things I think it's good ideas to give you an example. The first one is ITB now is establish more research center, and each research center is already planned and making a roadmap to for each for the goal of the research center. And on the other hand, we also try to fulfill all of the instrumentation for research, the infrastructure for the research. And for example, only in this year we invest probably more than 100 billion rupiah to complete our research instrumentation. Institut Teknologi Bandung will always be evolving and committed to producing research and also graduates who are capable of providing positive and tangible impact in improving the competitiveness of nations in the fields of science, technology, and culture. Kampus Institut Teknologi Bandung yang menempati lokasi di daerah Bandung Utara, tepatnya di Jalan Ganesha. Kampus yang memiliki luas 770.000 meter persegi ini memiliki banyak keunikan. Apa saja keunikan yang dimiliki ITB? Mungkin saya bangun ini cuma kaca-kaca doang. KU Barat. Terusnya buku kan? Ini Indonesia Tenggelam. Itu ada not Indonesia Raya yang ada di tegel-tegel di bawah. Kita sering ke Oktagon kali ya. Mungkin kalau menurut saya yang paling unik dan paling bikin saya suka kesasar tuh GKU Barat sebenarnya. Kayaknya biologi sih yang paling bagus. Di mana tuh? Pusat Gema itu di situ, sama kalau nggak salah di belakang ada juga. Jadi itu dua titik itu kalau kita teriak itu katanya sih satu ITB kedengeran. Kolam Indonesia Tenggelam itu unik tuh karena di dasar kolamnya itu ada peta Indonesianya. Apa pancurannya ada dua, satu di tengah, satu lagi kecil, tepat di atas kota Batu. Sama kolam yang menuju ke kolam Indonesia Tenggelam itu juga ada not Indonesia Raya, tapi kayaknya itu buat dimainin di mesin itu bukan mesin piano yang bisa diputar itu bukan. Apa saja keunikan ITB? 10 fakta unik ITB terbaik ini adalah: One day we gonna get so high. Though it's darker than December, what's ahead is a different color. One day we gonna get so high.
kayaknya nggak banyak banget perjuangan. Cuman gue di SMA dulu ya cuma saya ngerjain soal lah. Pikir gue juga kalau misalnya nggak masuk kesempatan undangan, nggak tahu nih gue terus masuk apa enggak. Ya cuma dia banyak kerja soal aja sih. Kalau dulu sih gue untuk masuk ITB ya, pertama tuh gue karena nggak ada duit dulu, jadi gue ngajar selama 3 bulan. Jadi gue dulu itu ngajar anak SMA kelas 1 untuk daftar SNPTN sama kalau diterima untuk berangkat ke sana. Karena gue daftar ke ITB itu gue nggak bilang ke orang tua gue. Nah, jadi gue dulu tuh perjuangannya ya itulah dari nyari beasiswa, dari sebelum kuliah itu udah nyari duitnya susah lah. Dulu itu apa ya, perjuangannya paling ini sih ngejar-ngejar guru kan, mau pendaftaran apa pendaftaran. Terus ya udah sama paling ini apa ya, perjuangannya sih sebenarnya kan saya undangan, jadi ya sebenarnya perjuangannya di semester awal. Kalau gue itu dulu mau masuk TB, pertama gue ngeliat dulu ke diri gue review dulu. Gue lihat diri gue ternyata peringkat 3 besar dari terakhir. Terus gue lihat, wah kalau gue belajar setara-setara aja dengan temen gue, gak mungkin gue bisa ngebalet gitu. Gue harus melakukan sesuatu yang berbeda untuk menghasilkan sesuatu yang berbeda. Untuk itu, sejak itu gue kalau belajar itu, gue bangun tengah malam, bahkan subuh gue belajar. Dan gue itu mikir, ketika teman-teman gue tidur, gue pasti bisa 1 langkah di depan mereka. Dan itu ternyata membuahkan hasil yang cukup memuaskan buat gue. Waktu itu pokoknya kan belum pasti nih undangan, jadi masih pada heboh-heboh yang buat tryout lah, buat persiapan yang buat SNPTN. Dan tryout itu bener-bener yang semua tryout diikuti, persiapan deh, setiap hari juga belajar. Terus pokoknya sesuatu banget deh waktu di ITB ini, gila. Perasaannya itu pokoknya sesuatu banget lah. Jadi kalau di ITB itu kan beda dibanding yang lainnya. Jadi nggak nyangka banget sih yang pertama kan, ya dulu nggak kebayang banget lah pokoknya. Selama gue di ITB, perasaannya pasti ya seneng lah. Ya pasti seneng sih kalau udah masuk ITB. Cuman kesan gue ITB pertama kali tuh gede gitu kan, ternyata silat ditampun, gue jalan kaki dari ujung ke ujung aja bisa. Ya tapi ini belum berakhir lah. Apa tuh yang susah itu bukan masuk ITB sih, kalau menurut saya setelah masuk ITB keluarnya. Jadi karena kita itu kampusnya itu kecil, jadi kerasa banget gitu sosialisasinya. Terus itu juga karena kita masih masuk ke fakultas, jadi kita tuh beradaptasi dulu kuliah tuh kayak mana, jadi nggak langsung masuk jurusan. Pokoknya kita adaptasi dulu lah untuk menghadapi kuliah tuh nanti kayak mana. Itu masuk perjuangan awal itu baru yang kalau kalian udah masuk ITB, itu tuh baru secuilnya lah. Kalau kalian udah masuk itu tuh banyak banget perjuangan yang lebih besar yang bakal kalian lakuin. Tapi itu bagus untuk nempat diri kalian. Dia bisa diungkapkan dengan jelas lah. Pokoknya bakal nyaman lah di ITB itu. Perasaan gue sih senang, tapi gue nganggap nggak semua itu bukan segalanya. Gue nganggap ITB itu bukan akhir dari segalanya. Karena gue punya tujuan, ketika gue masuk itu, gue punya tujuan bukan hanya sekedar kuliah, gue cari ilmu, tapi gue pengen bikin suatu mimpi, ciptakan mencapai mimpi gue. Kalau mau masuk perguruan tinggi negeri itu yang penting niat aja sih. Ya pokoknya tiap hari itu rajin-rajin kerjain soal gitu. Kan udah pada bingung kan, kalau misalnya kalau juga bisa nanya-nanya temen lah, istilahnya jangan takut. Pesan ya, kalau khususnya buat di ITB itu jelas lah ya, walaupun ngerjain soal banyak gitu ya, pasti doakan juga berpengaruh lah. Pokoknya intinya tuh harus berusaha terus, jangan putus asa, terus jangan takut kalau misalnya walaupun ITB itu tinggi, pokoknya yakin aja, yakin sama kemampuan kita. Selain berusaha juga terus berdoa juga, dan minta restu pada orang tua kita, pasti juga bisa tercapai kok. Ya paling penting kalau masuk ITB itu jangan memikirkan biayanya gitu, tapi yang penting emang minat lah, emang niatnya di mana. Yang penting masuk ITB itu ya masuk dulu lah. Kalau masalah biaya itu ya belakangan pasti ada solusinya. Seperti itu. Sebenarnya buat yang masuk PTN nggak usah takut, sebenarnya dicoba aja. Kalau udah pertama sebenarnya dicoba aja. Ini kan umum
Coba aja pokoknya. Yang pertama sih yakinkan kalau diri kamu tuh pantas untuk dapat di posisi itu. Gitu aja sih. Oh, kalau buat ada di SMA yang buat masak. Terus Ini harusnya emang gua apa siapa sih harusnya? siapa aja sih? Halo, saya Kenapa nggak sih itu ya Depi? ya sama aja ntar Devi juga ngomong kenapa nggak saya aja balik lagi. Jangan takut kalau walaupun ITB itu tinggi. Dulu gimana ya?